Ja i moj prijatelj Pasero, mi stižemo upravo direktno iz Damanhura danas, samo da bi vam ispričali priču o hramovima čovječanstva. We are two of the diggers of the temple. Pardon? Diggers, we and Pastor, we are two diggers. Aha, mi smo osobno dvojica kopača koji su kopali ovaj hram. So we worked for many years in the construction of the temple. I mnogo godina smo radili na konstrukciji ovog hrama. That was started exactly in 1978. Koji je započet, čija izgradnja je započela točno 1978. In a special night when a star passed on the sky over Vidraco. Jedne posebne večeri kad je zvijezda padalica pala iznad toga mjesta. And our founder said, okay, today is the day good to start the new temple. I naš osnivač je tada rekao, dobro, danas je dan kad ćemo započeti kopati hram. And that night, from that night, the people started to dig the rocks using the hand tools. I te noći su ljudi počeli iskopavati kamenje korištenjem samo ručnih alata. And the works go on for all the night and for all the days after. I to su radili tijekom čitave noći i sve dane nakon toga. And little by little, when they were scaving inside of the mountain, after a while they started to use the electric and pneumatic hammers. I malo po malo, kad su ušli u dubinu planine, onda su počeli koristiti i ove pneumatske i električne bušilice. And we worked hardly for about 16 years. I radili smo 16 godina. About 120 persons worked hardly for building what you can see now. I nekih 100-120 ljudi je radilo na tom projektu koga vidite danas. And speaking of the temple, there are many point of view that we can see. A što se tiče hrama, ima puno gledišta s kojima možemo hramove promatrati. It was a big human experience because we think that we are going to do something of special, something of unique. Svakako to je jedno veliko ljudsko iskustvo jer smo bili svjesni da radimo nešto vrlo posebno. Normally, every one of us has his own job, and normally in the evening, in the after job club, we go to escape the temple. Uobičajeno svaki od nas je imao svoj redovni dnevni posao, a nakon posla smo odlazili i radili svoju šihtu u iskopavanju. And going inside, you can imagine that we made long corridors excavating inside of the mountain. I vidjeli ste da smo ulazeći u planinu napravili dugačke hodnike kroz koje smo prolazili. And we are organized in teams, where there is the first one was the man with the hammer. I bili smo organizirani u timove od kojih je prvi ili predvodnik bio onaj koji je bio sa pneumatskim čekićem. 2-3 persons that was collecting the ground, the soil in the baskets. 2-3 osobe su skupljale kamenje i stavljale ih u one kante. And send in the long chain that can take the basket from inside to the big lorry where is outside, and we collect all the stuff. I onda putem slanja te kante kroz ljudski lanac sve do izlaza kad se utovarivao u kamion. So it was also very physical work. Prema tome to je bio i naporan fizički posao. But it was a very beautiful moment because all together we can stay together, we can speak, passing the basket with the... Ali je bilo to krasno druženje jer smo bili zajedno, mogli smo razgovarati, jedan drugome dodavati kante, smijati se. Also someone can sing, someone can tell a funny story. Netko je pjevao, netko je pričao viceve. And we think that this was one of the way to build a new people. Damanhur is thinking like a new formed people. I mislimo da je zapravo to bio način na koji se oblikovao novi oblik naroda, damanhurskog naroda. Yes, now we can see the ancient pyramid, the ancient temples that was made by the ancient Egyptian.
Danas možemo vidjeti drevne hramove koji su drevni Egipćani gradili, Now we are the new Egyptian. We made a new a mi smo big sad temple. zapravo neka vrsta So we novih can Egipćana koji su napravili to iskustvo i nove hramove. So you have the occasion to see a new Egyptian tonight is a special moment. Prema tome, ta noć je bila posebna, mi smo postali novi Egipćani. And after this, after the removing the material, the second step was of stopping the falling down of the material with the building inside the walls, the passage with the concrete and bricks. Nakon te prve faze kad smo iskopali kamenje, onda smo prešli na drugu fazu učvršćivanja svodova i stijena da ne bi bilo dalje rušenje kamenja s pomoću betona. So after putting out, we started to putting in the material to build really the temple. Prema tome, nakon što smo izvukli sav taj materijal van, onda smo počeli opet unositi materijal kako bi izgradili hramove. And the third step was to fill all the temple with artistic opera, with beautiful paintings, beautiful mosaic. A nakon toga je bila faza kad smo sve te površine umjetnički oblikovali sa mozaicima, sa vitrajima, sa slikama. The creation of the temple was also a big stimulation to develop the artistic characteristic of the people. Oslikavanje hramova je zapravo bilo isto način buđenja talenata ljudi, umjetničkih talenata ljudi, da se iskažu u tome. We can say that with this challenge of building the temple, there was the possibility of a new renaissance, un nuovo rinascimento. Zapravo smo rekli da ova mogućnost izgradnje hrama i ukrašavanja hrama je bila kao neka vrsta renesanse. So there was the people that can learn how to paint, how to do the mosaic with glass or with stones, or using the copper, or many kind of different material. Prema tome, ljudi su tijekom tog rada učili kako oslikavati, kako raditi oslikano staklo, kako spajati u vitraje, kako se baviti i oblikovati bakar, učili su oblikovati različite materijale. The sculptor is full of statues, the temple. Isto tako skulpture koje se nalaze u hramovima. So we want to create something of amazing, astonishing for the people that where we can show that a group of people connected can build something of incredible. Znači zapravo mi smo negdje odlučili, razmišljali stvoriti nešto veličanstveno što bi dokazalo kako grupa ljudi sa zajedničkim ciljem to može ostvariti. The temple was made in a special point of the planet. Hramovi su napravljeni, smješteni na jednoj vrlo posebnoj točki na planetu. Is here. To je lokacija ovdje. One of the research of Damanhur, of the esoteric research of Damanhur, was the research of the synchronic lines. Jedno od istraživanja u Damanhuru je vezano za istraživanje sinkronijskih linija. We must think that the planet is like a living being with energy circulating in these lines. Pritom zapravo polazimo od stanovišta da je planet živ organizam koji ima energetske linije, energetske tokove. Is a way to transmit energy, new ideas, information from one point to all the planet. To je način zapravo da se prenesu ideje i informacije preko čitavog planeta. We can think, we can find something like this in the might of Agartha, where it was the king of the world that sent the messages in all the lands. The king of the world, the might of Agartha. Agartha was a city in
the underground of India. Is Aha, možemo zamisliti kao da je to jedan podzemni grad u Indiji koji je mogao na sličan način slati poruke širom svijeta. Or in the might of the dragon's back is the Chinese might of the... Ili kao što Kinezi govore o zmajevim linijama ili energiji koja teče preko zmajevih leđa. And also in medieval knights research of the building of lines to reach these deeper lines. Isto tako u srednjem vijeku su bila neka istraživanja o kako bi se došlo do tih dubljih energetskih linija. So the big dream of the temple is to create something of a life that can constantly transmit on the lines the idea of beauty, of richness, of human beautiness. Prema tome, unutar gradnje tih hramova je bila tako isto ideja da stvorimo nešto živo što bi konstantno, stalno moglo prenositi informacije o ljepoti i vrijednostima. And in this place we can see there is a lot of artistic things, but also we make concert, theater, spectacles. Any kind of art is inside of the temple. Isto tako vidite da pored ovih umjetničkih ostvarenja koja su u tom hramu, mi u njemu prerađujemo kazališne priredbe, koncerte, druženja, plesove, sve što ima veze sa umjetnošću i ljepotom. So for us is one system to contrast the self-destruction movement of the humanity in this moment. We want to send one idea of creation, of new things, of building. Prema tome, kroz hram zapravo šaljemo poruku o stvaranju novih stvari i na taj način nekako se suprotstavljamo onoj samodestrukciji čovječanstva koja je prisutna oko nas vrlo često. So for us to build the temple, also to live in Daman is like a mission. We think that we are doing something that can be useful for all the humanity. Prema tome, naš život u Damanhuru i naš rad u samim tim hramovima ima za misiju da napravimo nešto dobro što bi utjecalo na čitavo čovječanstvo. In this place there is also one hall with 9 spheres that you probably can see. Na tom mjestu se nalazi jedna dvorana sa 9 sfera u raznim bojama. Each one of this sphere is connected with one of this line, so it's a system to send stimulation for new discovery, for new idea. Svaka od tih sfera je povezana sa jednom od tih sinkronijskih linija i to je način da se mogu slati nekakve ideje i informacije. Another point of view is the spiritual point of view. We call the temple of mankind. Druga stvar je duhovni pogled na hramove. Mi zovemo hramovi čovječanstva. Because we think that the human has inside, every human has inside the one spiritual part, one divine part that we can have to awake to. Mi smatramo da svako ljudsko biće ima u sebi jedan duhovni dio, jedan božanski dio koji se zapravo treba probuditi. And in this temple there is also all the story of the humanity. We can think is like a big arc of memory of the story of humanity. Zapravo u hramu se nalazi kompletna povijest čovječanstva, kao nekakva umjetnički prikaz povijesti čovječanstva. We can imagine that in the future, when there is the end of the story of humanity, someone can come and see and read all the story of that we know from the ancient Egyptian to today. There is a long story, and the memory is everything for humanity. I to je kao sjećanje koje ostaje za budućnost. Možemo zamisliti da jednog dana kad čovječanstvo eventualno ne bude, da netko može doći i pregledom tih hramova vidjeti kako se razvijalo čovječanstvo, kako ga mi poznajemo.
And also there is a part connected to the divine research of the humans in the story. Isto tako je to povezano sa istraživanjem božanskog dijela unutar čovjeka. Inside ourselves there is always this research for something over the material things. Jer u nama uvijek postoji ona želja za istraživanjem onoga iznad materijalnih stvari. The research for the divine. Traganje za božanskim. And in the story of humanity there were thousands of divinity that the people can create, can believe. I u povijesti čovječanstva je bilo mnogo puta upravo takvih pokušaja da bi se pronašlo to božansko unutar sebe i oko sebe. Now in the actual story we have big religions with mono divinity. Sada smo u situaciji kad imamo puno religija koje su sa jednim božanstvom. But in the story, in the past, and also in this moment, there are other people that believe other things. So the reality is bigger than what we know now. Ali i u povijesti, a i danas ima oni koji vjeruju u božanstva koje su puno šire i puno ih više ima. And also it's possible to use the temple for therapy. It's a therapeutic place. Isto tako se hramovi mogu koristiti kao terapeutsko mjesto. And for deep meditation for each person that can stay in this particular space. Isto tako za duboku meditaciju, posebno ako neko zaželi imati meditaciju na tom posebnom mjestu. We can say this is a unique place because it is underground, is isolated from electromagnetic pollution. To je jedinstveno mjesto smješteno ispod zemlje i zapravo izolirano od elektromagnetskog zagađenja. So you are inside of the mountain. Inside of the mountain. Zato jer se nalazite unutar planine. Another develop of this is the expansion of the temple underground to outside. Jedan važan element je proširenje hrama izvan planine. The temple is made under a big hill. Hram je sam izgrađen u brdu, ispod velikog brda. And over this hill there is a big forest. A na brdu je velika šuma. And we connected the temple underground with the trees outside. I mi smo povezali podzemni hram zajedno sa drvećem koje je na površini. Because we believe that the trees can be antenna that can connect the temple underground with all the planet. Jer vjerujemo da drveće može biti antena koja povezuje hram sa čitavim planetom. In another way. Još jedan način komunikacije. And we created a vegetable temple. I tako smo stvorili biljni hram. Is about 100 hectares of forest. To je oko 100 hektara šume. That for us is a temple in the nature. I zapravo za nas je to doslovce hram u prirodi. And because we think that it's important that the humans find again one alliance with the vegetables. Jer mi smatramo vrlo važnim da čovječanstvo pronađe novi savez sa biljnim svijetom. And with the animals, the nature. A isto tako i sa životinjama u prirodi. We think that we should live in harmony with the other creatures and not only using for ourselves. I osjećamo da moramo živjeti u harmoniji, suradnji sa prirodom oko nas, a ne da je samo upotrebljavamo i koristimo. One of the worst religious idea is that the human is over all other species and is the owner of everything. Jedna od najgorih posljedica religijskih uvjerenja je upravo to da je čovjek sam i glavni ovdje na planetu i iznad svih drugih stvari i bića na planetu. This idea is more dangerous than the atomic bomb.
ova ideja zapravo za nas opasnija nego atomska bomba. Because we are going to destroy everything in this planet because we think we are over, we are the owners. Jer ćemo uništiti ovu planetu jer mislimo da smo iznad nje. And one purpose of Damanhur is to be a model, an example, what can be the future of the humanity. Jedna od misija je Damanhura da pokaže jednu od mogućnosti kako može izgledati budućnost čovječanstva. To create a new society, a new world. Da se stvori novo društvo, novi svijet. Where the humans can live together with respect of the difference. Gdje ljudi mogu živjeti zajedno poštujući različitosti. With solidarity to valorize, to give value to each one difference, each one sa solidarnošću i vrednujući vrijednost svakoga koji je u tom društvu. And living in the respect of all the creature of the place. I živeći uvažavajući svo stvaranje, i biće i biljke i sve ostalo. This is a new model that we propose to all the world, in every place is possible to do. To je model kojeg mi predlažemo čitavom svijetu, jedna od mogućnosti kako se može ići dalje. We are not supermen, we are normal men. A mi nismo supermeni, mi smo sasvim obični ljudi. But the difference that we made the choice to build something. Ali razlika je u tome da smo učinili izbor da budemo nešto. And when the choice is made from a number of people, there is a bigger strength to realize really the dreams. I kad se takva odluka napravi, a pogotovo kada ih puno ljudi napravi, onda se stvari mogu pokrenuti u određenom pravcu. And you can see in the stand of the Damanhur Zagreb, mi smo tu blizu štanda od Damanhur centra Zagreb. The representation of the temple with the photo, with the forest is very nice. You can have one idea. Ali isto tako odmah do njega je upravo mjesto gdje smo prikazali izložbu hramova čovječanstva, oslikanih sa filmom i sa puno informacija o njima. But we invite you to come to visit and to see directly by yourself, not only with the eyes, but with all yourself the place. Ali slika je jedna stvar, mi vas pozivamo ako možete i osobno doći da osjetite svoj boravak u tim hramovima. Okay, there is some question? Ima li kakvih pitanja? Pitanja? Pitanje? Evo ima pitanje. Možete malo glasnije da vas čujem. Molim? Can repeat? Can come. Aha. How did you resolve the problem of moisture and water inside the temples? There is a big channeling system for the water. In every hall there is collecting the water. Postoji veliki sistem mnogobrojnih kanala koji prikupljaju vodu. Vlaga jest problem u hramu, da? And there is one point down where is the exit for the water. I onda se ta voda odvodi van hrama. And there is another movement. There is a hole in the top of the big hole where the air can go from the bottom to the top. A isto tako ima gore veliki prostor u kojeg može odlaziti vlaga i kad je grijanje uključeno. And this way the temple inside is very dry because there is a continuous movement of the air. Pošto postoji kontinuirano kretanje zraka u čitavom hramu, onda je on više manje suh. And we also say that the air pass over the artistic opera and send outside the energy also. A onda isto tako dodajemo informaciju da zrak kako prelazi preko svih tih ljepota umjetnosti koje su izrađene, tu poruku nosi dalje u prirodu gore. Altre pitanja? Do you have floor heating? There is one system. There's not floor heating, but there is one system for heat all the temple. Postoji sistem kojim se grije cijeli hram. We use the wood of the forest.
Isto tako koristimo drvo iz šume. We normally have the care of the forest, cutting all the trees. Jer se brinemo o šumi tako da je čistimo i da može disati, onda taj višak koristimo za grijanje. So we use for heating the temple. I tako koristimo za grijanje hrama. Yes, correct. We use also special colors, special painting material to resist to the motion. A isto tako koristimo i specijalne boje kako bi slikarije bile otpornije na stvaranje ovih spora ili vlage i gljivica. There are also many beautiful painting. You can see something. We have a big team of painters in the temple. Imamo veliku grupu umjetnika koja radi čitavo vrijeme u hramu i vidite stvarno prekrasne slike i skulpture i vitraje i mozaike. Very specialist in the physiognomic painting, is very realistic. Neki od njih su jako specijalizirani za vrlo realistično prikazivanje likova ljudi. And someone of the guests says like Cappella Sistina is like a big... I neko kaže da zapravo sve zajedno izgleda kao Sikstinska kapela ovako. Osim što ga nazivaju i osmo čudo svijeta. Also in this case we can say the artist, the people that now is one artist, before was not one artist, he can discover with this possibility. Recimo, vrlo često se događa da netko tko nije bio umjetnik je pronašao mogućnost iskazivanja svog talenta u jednom takvom procesu i sad je zapravo umjetnik koji tamo radi. So everyone can discover to have a hidden talent, and in the normal life you cannot experiment yourself in this special artistic work. Svi imamo talente, neko može imati takve skrivene artističke, umjetničke talente, ali nije u mogućnosti ili u okruženju u kojem to može ispoljiti. One important concept for us is the concept of the game. Jedan vrlo važan koncept kod nas je koncept igre. Normally we play when we are children. The game is a way to learn new things. A igra je način na koji možete učiti stvari. Mi smo svi naviknuti da se kao djeca igramo, ali onda kao odrasli malo zaboravimo. But at one point someone say, now you are big, stop playing and go to work. Zato jer su nam rekli, sad si već prevelik, nemoj se igrati, idi raditi. But many people says, I am not able, I never do something like this, I am no good. I vrlo često ljudi kažu, ma ne, ja nemam nikakvu sposobnost da bi se artistički izražavao, pa ne znam ja slikat, ko bi od mene bilo šta crtanog htio pogledat. But if you keep the spirit of the game, the spirit of the children, you can experiment yourself in everything, just to try, and you can discover everything. Ali ako sebi probudite tu dječju maštovitost za igru, onda možete možda probuditi te talente za koje ste ih samo stavili na stranu. So don't stop yourself, try. Nemojte zaustavljati sebe, probajte, pokušajte. Altre pitanja? Ima li questions? Signor. Nisam čuo. Kako? Možete na hrvatskom ili... Kako ste stvorili pravila komune? Pravila? Zajednički život. How did you actually manage to position the rules of community? The rules of life of community. How did you develop that? The rules. Rules like a constitution or... Yes, there is one, we have a corp of law we call constitution. Mi imamo tijelo uprave koje se zove, tijelo damanhura koje se zove Ustav.
and where is the basic principle of the community. Is very few principles. I tamo ima nekoliko osnovnih principa te zajednice. Where is important, the basic is to live. Daman is a place where the people lives together like brothers. Osnova je da u Damanhu ljudi žive zajedno kao braća, Based on the trust and the love between the people, temeljeno na povjerenju i ljubavi prema ljudima, with the respect of the difference, uz veliko uvažavanje raznovrsnosti, različitosti, and giving to the people always new possibility of restart. i dajući ljudima mnoge mogućnosti da ponovo počnu. And we think that the life in community is a way to help everyone to win our destroying part, to develop the beautiful parts inside ourselves. I mislimo da je zapravo život u zajednici jedan dobar način na koji osoba može umanjiti snagu svojih destruktivnih strana i podržati ovu lijepu svoju stranu. Every one of us has the creative part, the building part, and also the destroying part. Svako od nas ima onu stranu koja gradi, ali isto ima onu stranu koja razara. And many times we build something and after destroy. I često mi nešto izgradimo, a onda to srušimo. In the life in community is one help to have a mirror in the other. So I can see your quality, I can help you to develop, and I can say what you have to correct. Životom u zajednici zapravo imamo oko sebe ogledala. Drugi ljudi koji nam ukazuju na stvari koje možemo popraviti, korigirati, vidjeti sebe na malo drugačiji način. And every one of us think that is an isolated creator, is alone. But if you live in a group, we think that the next level of the humanity is the life in the group. U svakom slučaju u normalnom životu zapravo smo samljeni i mislimo da smo sami suočeni sa svijetom oko nas. U grupi je to lakše jer ste dio grupe i mi vjerujemo da naredni razvoj čovječanstva ide prema životu u grupi. Where the relationship is based on the respect, on the love, and when the group is really connected, can do everything. When there is the fight inside of the group, we can do nothing. Ustav je vezan uz poštovanje, međusobno poštovanje i uvažavanje. Kad je grupa zajednička, ona može napraviti sve. Ako dođe do borbe unutar grupe, onda se sve razara. And also the events that happens, if you have a good connection in the group, the events are always on help. You can flow in a very positive flow of events. I isto tako, ako je grupa snažna, jaka i jedinstvena, onda i događaji imaju puno tekućije kretanje. Energije se kreće na drugačiji način i brže. And instead, when there is the fight, everything go wrong. You don't find nothing happens. A ukoliko dođe do sukoba, onda sve stane i ništa se više ne događa, a kamoli još ako se i razara. Because we believe that we are little divinity that can create, and the reality is not a fixed thing, but the reality can change upon our thinking, our will. I mi vjerujemo da smo, da kažemo, male božanske iskre koje mogu stvarati, a realnost nije fiksna. Prema tome, realnost se može promijeniti ako postoji pozitivno razmišljanje u pravcu. Every choice that we do or we don't do take us in one life or in another life. Svaki izbor koji činimo ili ne činimo usmjerava nas u jedan život ili u drugi život. It happens every day, every moment. To se događa svaki dan, svaki trenutak. So we wanted to be little teacher. We can tell our system to help someone else to do also something like this. Mi želimo biti nekako učitelji ili model i primjer. Mi kažemo svoje iskustvo, svoja znanja, sad nekome to može onda pomoći da može pokrenuti stvari. Of course, adapted to the place, to the people, to the story, to the characteristic. Jasno da se to treba primijeniti na okolinu, na sistem, na mjesto gdje se to događa.
Conferences. Yes, we do also. We have also the dream that the communities in the world, the eco village, there are many experiences now in the world. There is a big movement from the bottom to change the world, to create a new system. Isto tako mi imamo san, ali isto smo svjesni da u svijetu postoji već puno pokreta, zajednica, ekovil ili neke koji su duže ili manje, i da postoji odzdola želja da se nešto mijenja. So our dream is to create a sort of net, a connection of exchange between all this community, all this kind of different of experience in all the world. Prema tome, naš san je da napravimo jednu mrežu razmjene iskustava tih različitih zajednica širom svijeta. Because if you want to change the story, don't change if someone from the top will want to change, but from the bottom the change can happen. Jer ako želimo nešto promijeniti na svijetu, ne možemo od zgora da neko naredi da se promijeni, nego moramo od zdola početi sa promjenama od nas pa od zdola dalje. There is no government that want to change the story, but the people Nema that want to vlade change. zapravo koji želi promijeniti priču, nego sami ljudi to rade. Pitanja? We have a big center of Friends of Damanhur. Wombat is one. There is a very nice group that do conference courses about our research with instructors that came from Damanhur and can teach many kind of topics. Imamo krasan centar Teleje ovdje, damanhurski centar u Zagrebu. On je velik i organizira jako puno seminara, konferencija, predavanja na različite teme koje obrađuje Damanhur. Tom prilikom dolaze instruktori direktno, imamo i seminare i škole, predavani instruktori direktno iz Damanhura. Tomorrow, an example, we will do one course, one seminar in the weekend for learning how to speak with the plants. Na primjer, baš sutra i preko sutra imamo jedan prekrasan seminar kako govoriti, razgovarati, komunicirati sa biljkama. And to understand what happens to awake our inner sense of a connection with the nature. I što znači zapravo kad mi probudimo svoja unutarnja osjetila da bi bolje mogli komunicirati sa stablom. The human came from the woods, from the forest. Now we live in the city. We have killed almost the contact with the nature. Ljudi su došli iz šume, ali sada već jako dugo vremena smo izolirani u gradovima, u betonu i svemu. I izgubili smo tu vezu sa biljnim svijetom. Mi je moramo ponovo probuditi. In this kind of seminar we can teach how to speak with the trees, and we can discover how we can communicate and how can the tree help us. I na tom seminaru naučimo kako možemo komunicirati, slušati, razgovarati sa stablom i na koji način stablo nam može pomoći. Every tree can be one special helper, one special teacher to give you solution, idea to change your life. Stablo može biti jedan vrlo dobar sugovornik ili onaj koji vam daje ideje kako da nešto promijenite u svom životu. And we do also seminar about the research of the past life. Ali isto tako radimo seminare o prošlim životima. How to become a healer, how can to develop our healer capacity. Kako postati iscijelitelj, pranoterapeut. And many other topics. There is I jako puno, to je čitava lista, pa big ih možete list, pročitati. Ako ima dovoljno interesa, svaki seminar je aktualan. Also artistic technique. Isto tako i umjetničke tehnike umjetničkog izražavanja.